Day. Yung vlog po natin ngayon ay yung pag-unboxing ng ating dumating na order sa Timo. Unboxing natin siya, guys. Mama! Oh, what's that? Oh, no. Tapon! Sandali lang, guys. May extra. Yan. Pero sa totoo, guys, in-unbox na namin to kagabi. Second unboxing na lang to. Ang ating first camera. Oh, wow. Salamat naman. Salamat, Dada. Yes. Yan. May ano siya. Charger. Ano to? Pagsabit siguro to. Saka yung ating USB memory. At ang ating first camera for vlogging. Wow! Yes, sandali lang. Sinisira mo naman ang ating. Oh yes, sandali lang. Wala yung pamunas niya. May pamunas to eh. Ayun. Ayan. At ang kanyang guidebook. Ayan. Ang ating unang camera. Malinaw. Ayan. Unboxing natin, guys. Paano kasi? Hindi ko nata alam. Dito. Hindi pa alam to, guys. Wait lang. Pinatay ata ni ate. Paano ba to? Binuksan niya lang. Pinatay niya ata to eh. Dito ta. Saan? Pili ka dyan. Anong pili? Hindi, pinatay niya ata. Sandali lang, guys. Hindi natin alam gamitin. Dito. Basahin muna natin ang ating guide. Wait lang. Huwag mo mabagsak ang titira. Na? No, No, hawak. Punas ka. Dirty ka kamay. Doon, punas. No, punas doon si Lele. Doon sa ano. Dali. Mama! Camera part. Product. Check. Power. Supply. Ano ito? Diyos mio, Marimar. Inano ni ate, hindi naman ako tinuruan. Diyos mio, Marimar. Paano ba itong gamitin? Ping! Yes. Ping! Dito ata yung ano na. Okay. Dito pala. Mama! Ba't ayaw niyang gumana? Nana. Baka doon sa kabila. Ano sa kabila? Dito. Ay! Wait, Leno! Paano kasi yung pinakandar ni ate mo to kanina? Ganyan. Hindi ko alam. Basahin ko nga. Wait, Lay, wait! Wait. Mama! No, to laruan. No, to anak. Mama! Hello guys mo yun. Hello guys. Good morning. Unboxing po tayo. No, mahal ko. Mama! Slider. Mama, Release tate. level. Tate. To the left. Daw, Open tate. the battery folder. Insert the battery. Push the backing. Upward and down. Mama! Tate. Wait, no! Yes! Not. Yes? Wait. Mama! Bam, baby! Mama! Bam, baby! Mama! Mama! Tate. Lalay. Ma! Tate. What?
Naku naman. Man. Nagdi. Saan ba to kasi? Adjust Mama, dito. pitate. Wait, anak. Pitate. Saan ba pinipin? Patik niya kasi patingin. Patingin, wait lang. Tayo, nang gumana. Ay, Ito oh. Tate. Ma. Oh. What to? wait. To. Wait lang guys, ayusin ko muna to. Balik na lang tayo mamaya. To. What to? Takbo. Hoy. Saan punta? Oh, madapa. Mama, one. Ha? One. 1, Three. 2, 3. Go. Go! 1, 2, 3, go! Two, one. Go! Three, five. Jump. Hey, ang init. Ang init na naman, guys. Ay, sorry. Shaky na naman. Hop. Naglalaban na naman, guys.